کا सौदा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, खूबसूरत हाइट वाले। ये कितने, 2 दांत है, कितने 4 दांत है, कितनी कमूरी है इसकी, क्या ये कितने दिन रहते हैं इसमें? दोनों टेढ़ी नस्ल के, दोनों नर है। इनका सौदा है और आप लोग चेक भी कर सकते हैं इंशाल्लाह सौदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो और मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ एनिमल स्पॉट में। अच्छा जी, चेक करें, ईद के बाद ये पहली मंडी लगी है। ये जितना माल है, कुछ मक्की छीनी है, कुछ और नस्ल के। भाई से पूछेंगे, रेट वगैरह भी आप लोगों को बताएंगे। कोशिश करें कि स्टे रहे, अगर आप लोग कोहाट के हो या कोहाट से बाहर हो। इनका कार्गो भी पूछेंगे कि कार्गो कर सकते हैं कि नहीं। बात सुनो, अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? आबिद। अच्छा, आबिद भाई के पास ये है, तराशा का ना हो। अच्छा, ये नाम क्या है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई के पास कुछ माल है, मक्की छीनी है। और ये कौन सी नस्ल के भाई? ये सवाल है। अच्छा, सहीवाल नस्ल है और मक्की छीनी है। अच्छा, भाई से पूछेंगे रेट वगैरह। भाईजान ये बताया, ये सहीवाली सारे गबन है आपके साथ जितने भी है? कितने दिन रहते हैं इसके लिए? 10-12-15 दिन। अच्छा, 10-15 दिन या 12 दिन जो है ना के बाद इंशाल्लाह बच्चे देंगे। बाकी थन वगैरह इनके चेक कर सकते हो जी, खूबसूरत हाइट वाले। ये कितने, 2 दांत है, कितने 4 दांत है, कितनी दफा? 4 दांत है, 6 दांत है, 8 दांत है। अच्छा, 4 दांत है, 6 दांत, 8 दांत भी है इसमें। ठीक है। और ये वैसे कितने बच्चे देते हैं? 2-3। अच्छा, 2 या 3 बच्चे देते हैं। अच्छा, इनसे रेट वगैरह पूछेंगे। इनके मुख्तलिफ रेट है? हाँ, इनकी मुख्तलिफ। अच्छा, ये जो है ये वाली, ये इसमें कितना दिन रहते हैं ये गबन जो है? ये हाँ, इसके बच्चे मुई हुए हैं, ये। अच्छा, मोई हुए। और इसकी? ये गबन है 10-12 दिन से। अच्छा, 10-12 दिन के बाद ये इंशाल्लाह बच्चे देगी। इसके क्या पैसे मांग रहे हो भाई? इसका 1,25 मांग रहे हैं। 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये जी डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसमें इंशाल्लाह गुजारा करेगा। और सारे ये वाले जितने भी ये गबन है? हाँ, ये गबन है। अच्छा, ये वाले जितने ये गबन है। अच्छा, इनकी कम से कम रेट वाले बताएं, इनमें से कम रेट वाला कौन सा इसका है? 75। अच्छा, इसका 75,000 रुपये। ज़रा फेस इस तरफ करो, उधर से पकड़ो, ज़रा इस तरफ कर दो थोड़ा। अच्छा, ये देखिए, ये 75,000 रुपये में ये भी गबन है। और इसमें कितने दिन रहते हैं भाई? इसके 25 दिन। अच्छा, 25 दिन। ये तकरीबन 1 महीने के बाद इंशाल्लाह बच्चे देगी। बाकी आप लोग चेक कर दीजिए। और इसमें, और ये कौन सी नस्ल के ये वाले? ये सब सवाल की नस्ल है। अच्छा, सारे सही वाली नस्ल के। और इसमें ये गबन है कि ये लाल वाली। ये वाली गबन है? हाँ, इसके क्या पैसे मांग रहे हो? इसका 75। इसका भी 75,000 रुपये डिमांड कर रहे जी। इंशाल्लाह आप लोग मौके पे भी आ सकते हैं। आप लोग की जगह कौन सी है, लोकेशन? सुरगोल में। अच्छा, सुरगुल में। ठीक है, सुरगुल में ये आप लोग के साथ मिल सकते हैं। और वो भी गबन है, वो वाली? ये चेक करें जी, माशाल्लाह खूबसूरत गबन बकरी है। इसकी भी आप लोग को डिमांड बताएंगे, नंबर भी शेयर करेंगे। और उसके क्या पैसे मांग रहे हो भाई? उसका 65। अच्छा, उसका 65,000 रुपये। और इसमें कितने दिन रहते हैं? कुछ 15 दिन। अच्छा, 15 दिन। 15 दिन के बाद ये इंशाल्लाह बच्चे देगी। आप लोग को डिमांड वगैरह बता दी है, नंबर भी आप लोग साथ शेयर करते हैं जी। आप लोग चेक करें जी इंशाल्लाह। और ये भी गबन है? अच्छा, ये भी गबन है। इसमें कितने दिन रहते हैं? 1 महीना। अच्छा, ये आबिद भाई के पास है, इसमें तकरीबन 1 महीना रहता है। और ये भी गबन है साथ में? अच्छा, मतलब इनके साथ मेजॉरिटी जो है ना गबन है, आप लोग ले सकते हैं। 1 महीना 20 दिन 15 दिन। अच्छा, और इसमें ठीक है, आप लोग साथ इनका नंबर शेयर करते हैं जी। आबिद भाई के पास है। आपको आट मंडी में आप लोग की ये जगह पक्की है, यहाँ पे आप लोग माल लगाते हो कि पता नहीं चलता कभी कहाँ पे कभी कहाँ पे? अच्छा, इधर ही माल लगाता है बिल्कुल। ये बरामदे के साथ ये लोग माल लगाते हैं। काफ़ी खूबसूरत माल इनके साथ आए हुए हैं। ज़रा आप लोग साथ इनका नंबर टांगी का माँ। हाँ, बस फाइनल कहिए जी। आप लोग साथ डिमांड वगैरह शेयर कर दी। आप लोगों के साथ ये नर होते हैं कि नहीं होते हैं? नर होते हैं। अच्छा, डिमांड आप लोग साथ शेयर कर दिए। नंबर आप लोग को बता देते हैं। नंबर बताओ ज़रा अपना। 0333 0333 68 66 44 44 532। 532। ठीक है भाई, ये इनका नंबर है। दीजिए के लोग उधरेगा, दीजिए की ये पिक्चर गूगल से दीजिए लोग। ये इनका नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते जी। और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो कर दें। और मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हर तरह की जानवर कवर कर दें इंशाल्लाह। बड़ा माल भी कवर करेंगे ईद के बाद। ये पहली मवेशी मंडी लगी है। ठीक है भाई,
تو آپ لوگ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جی. باقی جو ہے نا آپ موقع بھی آ سکتے ہو, موقع پہ انشاءاللہ ریٹ اور بھی کم کریں گے. باقی تھن وغیرہ ان کے چیک کر سکتے ہو, سارے صحیح والے ماشاءاللہ خوبصورت, کچھ 15 دن کی کچھ 25 دن کی, مطلب یہ کہ رہتے ہیں, باقی سارے گبن ہیں تقریباً. اور 75,000 سے لے کر 1,25,000 1,30,000 ان کے ساتھ مال ہے. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ, اور بھی ویڈیو آپ لوگوں کو بنائیں گے. اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اچھا جی چیک کریں جی انشاءاللہ. ان کے نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نمبر سے کال کرنے سے تنگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ 2 بچے, اس کے ساتھ 1 بچی ہے. نسل جو ہے نا مجھے مکس لگ رہا ہے. باقی آپ لوگ کو اس کی ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 سے لے کر تقریباً 1 لاکھ تک ہے ان کے پاس. کچھ نے بچے دیے, کچھ گبن ہیں. ساتھ میں جو ہے نا آپ لوگ ساتھ نمبر یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں, بالکل جو برآمدہ ہے نا اس کے ساتھ ان لوگوں نے مال لگایا ہوتا ہے. 10 سارا ٹوٹل چورا مال دے اس اچھا. اور گبن پاکستان دی اچھا. اچھا یہ 2 سوئی ہے, اس کی کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ 70,000 روپے. اور اس کی 65,000. اچھا اس کا 58,000 روپے مانگ رہے ہیں. اور گبن کے کیا ریٹ ہے؟ 1,20,000. اچھا 1,20,000. اور یہ نسل کون سی ہے؟ نسل سندھی ہے, ساری سندھی ہے. اور یہ بھی سندھی ہے. اس میں کتنے دن, یہ کموری ہے, اس کی کیا, یہ کتنے دن رہتے ہیں اس میں؟ اچھا 8-9 دن کی کموری نسل کے, 8-9 دن کے بعد انشاءاللہ یہ بچے دیں گے. اور یہ کون سی نسل؟ یہ بھی سندھی ہے, اور وہ بھی گبن ہے, یہ بھی گبن ہے. اچھا یہ بھی گبن ہے. جتنے ہیں سارے گبن ہیں. آپ لوگ ساتھ بھائی کا نمبر شیئر کرتے ہیں, جو بھائی لینے والا ہو کوشش کرے کہ وہ ان کو کال کرے. نمبر خرا شوق ہے. اچھا ان کے ساتھ کافی گبن ہے. 0332 9018 098 یہ بھائی کا نمبر ہے. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو فالو کر دیں, تاکہ آپ لوگ اس طرح کے خوبصورت بکریاں مل سکے. عزیز ریٹیلر رہتا ہے. اچھا بھائی کے پاس دمبے ہے. یہ عمر کیا ہے ان کی؟ 6 مہینے کے ہوں گے, 5 مہینے کے. دونوں نر ہیں نا؟ اچھا 5 مہینے کے یہ دونوں نر ہیں. نماز اسے ہے جسے ناظم. اچھا ناظم بھائی بالکل برآمدے کے ساتھ ان کا اکثر تدیجی کی ولاڈ بھی نا بھائی جان. اچھا ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا پکا, یہ کہہ رہے ہیں کہ پکا ڈیلر نہیں ہو, سوداگر نہیں ہو. آپ لوگ کے ساتھ ان کے ریٹ وغیرہ شیئر کریں گے. آپ لوگ کو صرف آئیڈیا دے دیتے ہیں, باقی آپ لوگ اندازہ لگا کے نا نیکسٹ منڈی آ سکتے ہیں. اور دا نسل کم یہ نسل دا مکس کرغ. اچھا یہ کرغ نسل کے سپین کمیو دا کمیو نسل دا. اچھا یہ ڈومیل اور یہ کرغ نسل کے دی والا خوارڈنگ ذات والدی کا نا بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کے تقریباً 5 مہینے کے ہوں گے. 10 پیسے دی ہاں چھوڑا دی 75,000 روپے ویو والا کا نا. اچھا 75,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی آپ لوگ موقع پہ آ کے انشاءاللہ ان سے ریٹ اور بھی کم کروا دیں. نمبر دیتا نہیں ہے آپ لوگ کو, صرف ہم نے ویڈیو بنائی ہے, آپ لوگ کو آئیڈیا دے دیا. باقی آگے ان کے ساتھ منڈی میں آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ کوٹ منڈی ہے, بہت بڑی منڈی لگتی ہے ہر لحاظ سے. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس کچھ مال ہے, آپ لوگ ان کے ریٹ وغیرہ بتائیں گے. میرے خیال میں سارے گبن نہیں ہے, سکھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور نسل کون سی ہے بھائی؟ السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ سوری شاکر بھائی جو ہے نا یہ بالکل جو برآمدہ ہے اس کے ساتھ مال لگایا تھا. آپ لوگ یہیں پہ پرماننٹلی مال لگاتے ہو؟ ٹھیک ہے. شاکر بھائی کے پاس کچھ مال ہے. کتنا ٹوٹل کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ 12-13. ویسے یہ صدقے کے لیے اچھے ہوں گے نا, صدقہ خیرات صدقہ اس کے لیے اچھے ہوں گے. آپ صدقے خیرات کے لیے جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں جی. اس کے پیسے آپ لوگ کو بتائیں گے. یہ صحیح والی نسل ہے کہ کون سی نسل ہے؟ اچھا مکی چینی. اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو بھائی؟ 95,000 روپے. اور موقع پہ پھر گنجائش تو ہو سکتی ہے نا. اور آپ کی جگہ کون سی ہے؟ جگہ اچھا سرگل میں. ماشاءاللہ یہ جتنا کاروبار ہے یہ سارے سرگل کا ہے. اکثر لوگ جو ہے نا ہم نے دیکھے منڈی میں ماشاءاللہ ان کا ہی کاروبار ہے. اس کے کیا پیسے مانگ؟ آپ سے کم ریٹ والا کتنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ کم سے کم یہ تو میرے خیال میں بچی ہے. اچھا دن 4 ہے. اچھا گبن تو نہیں ہے نا؟ اچھا خالی ہے. اچھا اس کا 85,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کے کیا پیسے؟ اچھا اس کا 55,000 روپے. اس کا 70,000 روپے مانگ رہے جی. آپ لوگ صدقے اور خیرات کے لیے لے سکتے جی.
कितना वज़न होगा इसमें? तकरीबन 40 किलो वजन होगा। इसका 40 किलो और इसका भाईजान इसका 50-55। अच्छा 50-55 इनमें इनका वज़न होगा। बाकी आप लोग साथ भाई का नंबर शेयर करके कोशिश करें कि आप लोग सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे हर किस्म के जानवर की ना। इनका कम से कम रेट भी बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा रेट भी बता दिया। नंबर बताओ ज़रा अपना भाई। इसका इसमें कितना वज़न होगा? इसका 45,000 रुपये। ये मंडी में जो ना अक्सर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग जो है ना फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए वीडियो बनाएं। नंबर बताओ ज़रा अपना भाई। 0332 50 76 271 31 50 76 231। ये भाई का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो कर दें ताकि आप लोग इस तरह खूबसूरत जानवर टाइम पे मिल सके।